नमस्कार समस्त भाई भाई मानू मातृभाषा ए ऑनलाइन क्लास को स्वागत और अभिनंदन। पूर्व क्लास रे आमे पताका उत्तोलन गल्पर किछि पढ़ुतिले। वर्तमान पढ़िबा पूर्व किछि प्रश्न। पटुआर अग्रणी नेतृत्व किए नहीं? पटुआर अग्रणी नेतृत्व नेइथिले राय बहादुर श्री सोमनाथ महापात्रଙ୍କର परलोकगत ज्येष्ठ पुत्रर पुत्र विजय अर्थात राय बहादुर श्री सोमनाथ महापात्रଙ୍କର नाती। हाथ तार स्वाधीन भारतर एक प्रकांड त्रिरंगा पताका थिला। राय बहादुर झरका पाखक चली आसी कांथर सुइच मारी आलुओ जलाइले। तापरे तकिया तलू गोटे चाबी लेंथा काढ़ी घरर गोटाए कोणरे ड्रयर चेस्ट गोटे ड्रयर फिटाइले। यही ड्रयर चेस्टटी तांकर एकांत निजस्व। यार चाबी से भूल रे सुधा कहा हाथ में दे नाहांती केबे। अर्थात माने कौन राय बहादुर झरका पाख आसी कौन कांथर सुइच मारी कौन कले आलुओ जलाइले। तापर तकिया तलू चाबी लेंथा माने चाबी काठर समाहार को कहुए चाबी लेंथा कहुए ना कि केतबे चाबी काठी को मिसई जो गोटे माड़ कराए चाबी लेंथा बोली कहुए। चाबी लेंथा काढ़ी घर गोटाए कोण कौन कले ड्रयर मैंने पिला देखु तो आम टेबुल ड्रयर अच्छी ड्रेसिंग टेबुल ड्रयर अच्छी सब ड्रयर अच्छी से ड्रयर कौन कले गोटे ड्रयर टे कौन कले फिटाइले। यही ड्रयर टे एकांत निज तार पूरा जहाँ तुम इंग्लीश कह पर्सनाल से तार चाबी केबे भी कहा हाथ में दे नाहांती। राय बहादुर ड्रयर भितर काढ़िले पर लोकगत अरुणर खंडे बहु दिन फोटोग्राफ। से ड्रयर भितर काढ़ले कौन तांकर जे मरी जाइए पुओ अरुणर कौन कले बहुत दिन गोटे कौन कले फोटोग्राफटे बाहर कले। गोटे भेलभेट बाक्स रे अति जत्न थिला से फोटो खंडिक। भेलभेट बाक्स माने गोटे बाक्स भितर भेलभेट बाक्स माने मखमल कपड़ा जहाँ को जो विभिन्न प्रकार सुनार अलंकार सब आस जो भेलभेट कपड़ा था ना कि गोटे भेलभेट बाक्स माने पेड़ी भितर अति जत्न थिला से अरुणर फोटो खंडिक। अरुणर से प्रतिभादीप्त आदर्शजल चेहरा परिधान असहयोगकारी सत्याग्रही पोशाक। अरुणर से प्रतिभादीप्त माने से असाधारण व्यक्तित्व से आदर्शजल चेहरा से परिधान पिंधि असहयोगकारी सत्याग्रही पोशाक। एटा सत्याग्रही माने कौन सत्यर प्रतिष्ठा पाई दृढ़ प्रतिज्ञा और निष्ठापर चेष्टाकारी। आउ गोटे भी हम अहिंसा संग्राम गठित राजनैतिक सेना। आउटे भी हम सत्याग्रह व्रत अवलंबनकारी बा धर्मघटी सत्याग्रही ना कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन मुख्य पुरोधा। हठात मनेला विद्युत आघात राय बहादुर जेपरी टली पड़े। तांको कंपित हाथरू से फोटोटी तले खसी पड़ा जिते कि राय बहादुर से सोमनाथ महापात्र से भेलभेट बाक्स भर फोटोटी काढ़ी जो देखिले से असहयोगकारी सत्याग्रह पोशाक पिंधि पुत्र अरुण से कौन कला से सतजेबी लगे जे विद्युत आघात सतजेबी से राय बहादुर टली पड़े। कंपित माने कंपनयुक्त माने थरी हाथ थरी कौन है हाथरू से फोटोटी कौन है तले खसी पड़ा। मुहूर्तक भितर प्रकृतिस्थ हो राय बहादुर फोटोटी तलू उठाई नहीं पुणी से भेलभेट बाक्स भितर रखिले। तापर ड्रयर भितर काढ़िले गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र गुड़िक केमिति गोटे हलदिया आस्तरण माड़गला। राय बहादुर मूकपरी चाह रही एकदा विजयोज्वल अतीतर से प्राणहीन स्मारक गुड़िक मुहूर्तक माने अल्प समय भितर प्रकृतिस्थ माने पूर्वपरी बा निज भावापन्न हो पूर्व जमी राय बहादुर पूर्व प्रकृतिस्थ हो राय बहादुर कौन कले फोटोटी तलू उठाई नहीं कौन कले से भेलभेट बाक्स भितर रखिदे। तापर ड्रयर भितर काढ़ले से ड्रयर भितर काढ़ले कौन गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र मेडाल स्वर्णर मेडाल रौप्यर मेडाल विभिन्न प्रकार खेल आंतर्जातीय खेल विजेता है कौन कर मेडाल जहाँ मिलूँ गुड़ाए कौन कले मेडाल आउ सनंद पत्र माने कौन पिले ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशंसामूलक पत्र बा अधिकार पत्र से कौन कले ड्रयर भितर गुड़ाए मेडाल आउ सनंद पत्र कौन कले काढ़िले। सनंद पत्र गुड़िक उपरे केमिति गोटे हलदिया आस्तरण माड़गला माने आम देखु पिले गोटे सर्टिफिकेट कि आम जहाँ आम रखी था बहुत वर्ष गला पर कौन कर बहुत पुराना हो जाऊँगी कौन पेपर गुड़ा धरले कौन नष्ट हो जाऊँगी
ସେମିତି ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହଳଦିଆର ଆସ୍ତରଣ ବା ହଳଦିଆ ଆଚ୍ଛାଦନ କ'ଣ କଲାଣି ମାଡ଼ି ଗଲାଣି। ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ କଲେ ମୁକ ପରି ମାନେ ଯେ କଥା କହିପାରେନି, ମୁକ ମାନେ କ'ଣ ଯେ କଥା କହିପାରେନି ହେଲା। ରାୟବାହାଦୁର ମୁକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏକଦା ସେଇ ବିଜୟ ଜ୍ୱଳ ଅତୀତର ସେଇ ପ୍ରାଣହୀନ ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକ। ସ୍ମାରକ ମାନେ ବିଜୟ ମାନେ କ'ଣ ଜୟ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଜ୍ୱଳ ବିଜୟର ସେ ଅତୀତର ସେଇ ପ୍ରାଣହୀନ ବିଜୟ ମାନେ ଜୟ କରିବା ମାନେ ବିଜୟ ଜ୍ୱଳ ସେ ଅତୀତର ପ୍ରାଣହୀନ ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକ। ସ୍ମାରକ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରେ ବା ଯାହା ସ୍ମରଣ ମାନେ କ'ଣ ମନେ ପକାଇବା ମନେ ରଖିବା। ସ୍ମୃତି ମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବା। ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରୁତି। ଦେଖ ପରେ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୁତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି। ସ୍ମୃତି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ମନେ ରଖିବା, ଯାହା ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରେ ମନେ ରଖିବା। ଶ୍ରୁତି ମାନେ ଶୁଣିବା, ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ହେଲା। ରାୟବାହାଦୁର କ'ଣ କଲେ ମୁକ ମାନେ କ'ଣ ଯେ କଥା କହିପାରେନି, ମୁକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏକଦା ସେ ବିଜୟର ସ୍ମାରକ ପ୍ରାଣହୀନ ସ୍ମାରକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରେ। ଗୋଟିଏ ସନନ୍ଦ ରାୟବାହାଦୁର କମ୍ପିତ ହାତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ସନନ୍ଦ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସନନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ ରାୟବାହାଦୁର କମ୍ପିତ ହାତରେ କ'ଣ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଦରବାର ଉପଲକ୍ଷରେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟେ ସନନ୍ଦ ରାୟବାହାଦୁର କମ୍ପିତ ହାତରେ କମ୍ପନଯୁକ୍ତ ମାନେ କମ୍ପିତ ହାତରେ କ'ଣ କଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନେ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ବା ଯାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି କାହାର ବ୍ରିଟିଶ ରାୟବାହାଦୁର ସେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅନୁରକ୍ତି ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ସ୍ନେହ ଆସକ୍ତି ମହାମହିମ ମାନେ ମହାନ ଅତି ମହିମା ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଗ୍ଧ ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି ମୋହିତ କରିଛି ନାଇଁ କି କାହାର ରାୟବାହାଦୁର ସେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦୁଇ ଆଖି ଆଗରେ କିଏ ଯେମିତି ଟାଣି ଦେଇଥିଲା କୁହୁଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପର୍ଦ୍ଦା। ହାତରୁ ତାଙ୍କର ଖସି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାହା ହୃଦୟରେ ରାୟବାହାଦୁର ସେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଅପରିସୀମ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଲାମୀ ତାଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ରାୟବାହାଦୁର ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ କିଏ ଯେମିତି ଟାଣି ଦେଇଥିଲା କୁହୁଡ଼ିର ପର୍ଦ୍ଦା ଅର୍ଥାତ୍ କୁହୁଡ଼ିର ଆବରଣ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ନେତ୍ରଦ୍ୱୟରୁ ସବୁକିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା ତାହେଲେ ଆଜିର ଶ୍ରେଣୀ କାମ ଲେଖିବା ହେଲା। ଖାତାରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବା ସୋମନାଥଙ୍କୁ କାହିଁକି ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେତେ ସାଲରେ ରାୟବାହାଦୁର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 3 ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଡ୍ରୟାରରେ ଅରୁଣର ଫଟୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।